तेल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे के बाद पाकिस्तान में लोग हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। मगर अगर आपको लगता है कि ये आखिरी इजाफा है तो आप दिल पकड़ कर बैठें, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर ये जंग जारी रहती है तो तेल की कीमतें 400 रुपए फी लीटर को क्रॉस कर सकती हैं और डॉलर 300 रुपए को। इसमें सारा सब कुछ अब डिपेंड कर रहा है कि ये कितनी देर चलेगी ये जंग, और इसका असर जो है इमीडिएट टर्म में तो आ रहा है। जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया जुमे की रात को एक 55 रुपए फी लीटर का पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इजाफा किया गया था। तो अगर ये चलता रहे सिलसिला और मार्च के महीने में आप फर्ज करें कि पूरा मार्च का महीना गुजर जाए और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज ना खुले, तो फिर तेल की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं ये कहना अब मुश्किल है। कोई मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिर मेरे ख्याल में एक कहना कि 400 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत हो जाएगी बड़ा आसान है अगर मार्च 31 से आगे चलती रही है जंग, मार्च के महीने से आगे। और डॉलर फिर कहाँ तक जाएगा ये अब कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में 300 रुपए से ऊपर जाना बहुत आसानी से हो जाएगा मार्च के महीने तक अगर ये जंग चलती रही। लेकिन अगर ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो गई तो फिर ये सिचुएशन जो है ये दिनों में नहीं तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर वापस नॉर्मलाइज भी हो सकती है। तेल वो वाहिद कमोडिटी नहीं जो इस जंग से मुतासर हो रही है, बल्कि पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता, अमेरिका और यूरोप जाने वाली एक्सपोर्ट्स भी, जो तकरीबन 60% एक्सपोर्ट्स बनती हैं, वो भी इस जंग से शदीद मुतासर हो रही है। पाकिस्तान के तकरीबन 2/3 जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गल्फ पोर्ट्स के थ्रू ट्रांजिट करके वेस्टवर्ड जाते हैं, चाहे वो गल्फ के अपने एक्सपोर्ट्स हों यानी कि पाकिस्तान से गल्फ कंट्रीज़ को जो जाती हैं एक्सपोर्ट्स, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली वो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये सारे मिला के 2/3 जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो इन डेस्टिनेशन से आता है। और फिलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सारे पोर्ट्स में से अभी ट्रांजिट ट्रैफिक रुकी भी है। पाकिस्तान के जो वेस्टवर्ड बाउंड जितनी शिप्स हैं वो नहीं निकल रही है अभी यहाँ से, तो कार्गो जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स हैं वो पोर्ट पे इकट्ठी हो रही है। ईस्टवर्ड पोर्ट्स जो चाइना और फार ईस्ट के हैं वो फिलहाल खुले हुए हैं, तो वो वाली ट्रेड फिलहाल पाकिस्तान की चल रही है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरफ जाती है, तो वो सारी अभी मुतासर हुई। पाकिस्तान में कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है और ऐसे कई इंपोर्ट बाउंड कार्गोज इस वक्त पाकिस्तान नहीं आ पा रहे हैं। माहिरीन समझते हैं कि अगर ये बंदिश जारी रही तो अद्वियात समेत कई अहम अशिया की मुल्क में शॉर्टेज हो सकती है। जितनी इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स जो वेस्टवर्ड पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान में आती है, जो गल्फ पोर्ट्स में दुबई का जबल अली पोर्ट हो या फुजैरा का ऑयल टर्मिनल हो, जो इन पोर्ट्स के थ्रू फिर पाकिस्तान में आती है कार्गो, वो वहाँ पे रुकी हुई है। और अगर ये सिचुएशन लंबी चले तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स की शॉर्टेजेस ये भी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और हमें सुनने में आना शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस की तरफ से कि उनके पास रॉ मटेरियल्स अब ख़त्म हो रहे हैं और स्टॉक जो है वो फलाने दिनों का रह गया है और वो सिर्फ उसके लिए अब सपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन और फलाना ढमकाना, इस किस्म के फिर अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत पर एक और ख़तरे के बादल रेमिटेंसेस की सूरत में मंडला रहे हैं। मुल्क की तकरीबन आधे से ज़्यादा रेमिटेंसेस मशरक़ वस्ता से आती हैं और अगर ख़ित्ते में जंग के बायस अरब ममालिक की मईशतों को नुकसान पहुँचता है तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी नज़र आ सकते हैं। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस आती हैं, आधी जो रेमिटेंसेस हमारी हैं सारी वो सऊदी अरब, यूएई और गल्फ कंट्रीज़, गल्फ से मतलब कतर, कुवैत, बहरीन, इन मुल्कों से आती है आधी। अब इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी इन मुल्कों में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से सुकड़ रही है और बहुत ऑर्डर्स की कैंसलेशंस जो हैं इन मुल्कों से बाकी जो मुल्कों से जो इंपोर्ट ऑर्डर्स उन्होंने दिए हुए थे वो कैंसिल हो रहे हैं फ़िलहाल। तो अगर ये सुकड़ना जो है इसकी वजह से पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी इम्पैक्ट हों और वो भी कम होनी शुरू हो जाए, तो फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़े मुश्किलों से हम लोगों ने अभी बिल्डअप किए हैं, जो मुश्किल से अभी 3 महीने की इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं,
ان کے اوپر ایک بہت نقصان دہ اثر آئے گا اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی پریشر میں آنا شروع ہوگا. آنے والا وقت پاکستانی معیشت اور بزنس کے لیے خطرناک ترین وقت ہو سکتا ہے. ماہرین اسے ورسٹ ایور آئل شاک ان ہسٹری قرار دے رہے ہیں اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ایسے ہی جاری رہتی ہے تو معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر یہ لمبی چلے یہ جنگ تو کافی زیادہ برا ہو سکتا ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں کی پھر کوئی اپر لمٹ نہیں ہوئے گی کہ وہ کہاں تک جا سکتی ہے. ہم لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یوکرین کی انویژن کے بعد $120 پہ آ کے رک گئی تھیں تیل کی قیمتیں اور اس سے پہلے جو بھی ہو چکے ہیں واقع ان سے زیادہ خراب ہے, ان سے زیادہ ڈینجرس ہے یہ والی وار کیونکہ آپ کی 20% جو آئل سپلائیز ہیں وہ اسٹریٹس آف ہارموز سے گزرتی ہیں اینڈ اس کے ہارموز کے پیچھے جتنی آپ کی آئل کیپیسٹی ہے مثال کے طور مڈل ڈسٹلیٹس جس چیز کو کہتے ہیں مثال یعنی کہ جیٹ فیول ڈیزل یہ سارے اسٹریٹس آف ہارموز کے پیچھے سے پاکستان خریدتا ہے. ہمارے پاس اور کوئی آلٹرنیٹ سورسز نہیں ہے. اب وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہماری آئل کمپنیز لیکن فی الحال ڈیزل اور جیٹ فیول وہیں سے آیا کرتا تھا اپنی ریفائنریز کے بعد وہاں سے ہم لوگ لیا کرتے تھے. اور ابھی سے ہی جو آئل مارکیٹ کے اینالسٹس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ورسٹ آئل شاک ایور ان ہسٹری. یعنی کہ 1973 میں بھی جو آئل امباگو لگا تھا پوری دنیا میں اس سے زیادہ بڑا آئل شاک ابھی آ رہا ہے یہ جو چل رہا ہے. اور اگر یہ اسی طرح کلوزر جو ہے اسٹریٹس آف ہارموز کا یہ چلتا رہا تو ایک ہم لوگ ایسی سچویشن میں اب آ جائیں گے جس کی ہماری پوری دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے کوئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اب آپ کو آئل مارکیٹس کے جو اینالسٹس ہیں یہ کل CNN پہ بات کہی جا رہی تھی. جمعے کے دن گولڈمن ساکس جو بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ ہاؤس ہے نیو یارک میں انہوں نے اپنے کلائنٹس کو ایک نوٹ میں یہ بتائی تھی بات کہ یہ تاریخ میں سب سے بڑا آئل شاک ہے, اتنا بڑا نہیں دیکھا ہم نے پہلے. تو اس میں اوپر کی کوئی لمٹ ہے نہیں کہ اگر کروڈ آئل آلریڈی منڈے کو جب مارکیٹس کھلی ہیں تو اس نے 120 کی لیول ٹچ کر کے پھر نیچے آیا ہے واپس اور اب کوئی 100 پہ واپس آ گیا. لیکن اگر یہ جنگ چلتی رہی تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے. یہ آئل مارکیٹ اینالسٹ نے خود کہا ہے کہ $200 آئل از ناؤ پاسبل, اس کو امیجن کرنا پاسبل ہے. تو ہر چیز اب ڈپینڈ کر رہی ہے کہ کتنی جلدی ختم ہوتی ہے یا کتنی دیر کھنچتی ہے یہ سچویشن. اگر یہ جلدی ختم ہو گئی تو معاملہ جو ہے وہ جتنا بھی ابھی ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو یہ سنبھال لیں گے. لیکن ہر دن جب جیسے جیسے گزرتا ہے تو پاکستان کی انڈسٹری کے پاس جو را مٹیریل کے سٹاکس ہیں وہ کم ہوتے رہتے ہیں, پاکستان کے آئل کے جو سٹاکس ہیں وہ کم ہوتے رہتے ہیں. ابھی تک فی الحال ان کو ریپلینش کرنے کے لیے کاغذ بک کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے. فی الحال انہوں نے جو ٹینڈرز فلوٹ کیے ہیں ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا. تو جو شارٹیجز گرپ کر رہی ہیں پوری ورلڈ اکانومی کو یہ انٹینسیفائی کرتی چلی جائیں گی. اور یہ چیز کہاں تک لے کے جاتی ہے اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن اس کی اپر لمٹ کیا ہوگی. لیکن اگر یہ جلدی ختم ہو گئی چیز تو ویل اینڈ گڈ. جتنا ڈیمیج فی الحال ہوا ہے یہ تو آرام سے پاکستان ابھی آرام سے میرا مطلب کہ چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر ریپیئر کر سکتے ہیں اور پھر اپنا آگے کا سفر دوبارہ سے ریزیوم کر سکتے ہیں. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.